السلام अलैकुम हेलो अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, बात करो। अच्छा सर मेरा नाम आमिर शहज़ादा और मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात से गुजरात शहर से, खुदा आपको सलामती इनायत करे। आपने पहले भी कॉल किया था, आपकी आवाज़ अ, नहीं आ रही थी मेरे ख़्याल में। जी जी सर, बात जी, करें। जी सर जी, सर हुँ। पहले भी मैंने कॉल की तकरीबन 1 माह पहले ना, नहीं, आज ही कॉल तो किया था आपने आपने, मेरी आज ही कॉल किया था, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, आज हुँ। ही मैंने कॉल की थी। अच्छा ओके, मेरा बात करें क्वेश्चन भाई। ये है आपसे कि हज़रत उमर की जो शादी थी हज़रत उम्मे कुलसूम से, ठीक है? नहीं तो थी, आप यानी नहीं कि थी, नहीं सर थी। मैं जी, जी सर। अच्छा वो आप मुझे साबित करेंगे क्यों नहीं थी? साबित नफ़ी के लिए साबित नहीं दलील की ज़रूरत नहीं होती नहीं भाई। सर, सर दलील देखें, दलील ही दूँगा मैं आपको ना, मेरे मैं सामने हाँ, तकरीबन 10 से जी सर, मेरे सामने ये से यानी कि हुँ। रेफ़रेंस पड़े हुए हैं, ठीक है? देखें भाई साहब, अब तो पहली बात स ये है कि मनफ़ी के लिए, नेगेटिव के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। अब जी, जी। आप साबित करो कि आपकी शादी जो है जी। बेनज़ीर की बेटी से नहीं हुई है। उसकी दलील की ज़रूरत है भाई? नहीं, अबे वो जी, भाई जी, जी, वो शादी बिल्कुल। की दलील ज़रूरत होती है, ना करने की ज़रूरत दलील नहीं दलील सर, नहीं माँगी जाती। आप जी सर, लेकिन हुँ, आपकी शिया कुतुब के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा है बताओ? अच्छा मैं सबसे पहले तो अहले सुन्नत वल जमात की जो 2 कुतुब हैं, ठीक है? जो नहीं हमारे नज़दीक उसको जो है ना, छोड़ो। वो बहुत मोअतबर है। नहीं आपने ये शिया आपकी कुतुब अहादीस जो है कहाँ पढ़ी है? जी, 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 किसी किताब तहज़ीबुल शिया अहकाम किताब में पढ़ी है? तहज़ीबुल अह जी, जी सर, जी, जी सर, तहज़ीबुल अहकाम के अंदर जिल्द नंबर 9 है और पेज नंबर 326 या 343 के अंदर है। ये पढ़ें, ठीक है? उसके नहीं। बाद मैं ओ 7 भाई, रेफ़रेंस आपको बताऊँगा। जी सर, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, जी सर, जी, आपने जी खुद सर, अपनी जी, जी आँखों से सर, जी, देखा जी। है या जी, जी सर, जी, जी सर, या मेरे किसी पास मेरे सामने पड़ी हैं, नहीं, मेरे नहीं, सामने पड़ी हुई देखें, हैं। ये किताबें आपके सामने सर मैं पड़ी आपको पढ़ हैं। के सुनाता ओ जी, भाई, जी सर, मैं आपको बिल्कुल मेरे सामने है, मैं आपको अभी खोल के और किताबें पढ़ के सामने सुनाता हैं या किसी वेबसाइट पे मसलन आप देख रहे हैं वहाँ पे या किसी ने नहीं, ऐप नहीं, 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 किसी जी नहीं, फ़ोरम में मैं देख रहे आपको हैं? सामने अच्छी बात। सर मैं ओके, आपको ओके। सारी हदीसें ना जो आपको फ़ुरुल काफ़ी ये चलो हदीस है, ठीक है? उसके फुरूए काफ़ी से बाद शुरू करो, फुरूए जी, जी, काफ़ी से शुरू करो, बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह अच्छा मैं आपको उर्दू के साथ जो है ना पढ़ाता हूँ, यानी कि करता हूँ। किताब तो आपके पास है, तो आपके सामने अरबी भी पढ़ने में क्या जी, अरबी जी पढ़ने में क्या हर्ज है? चलें कोई बात नहीं, पढ़ो। नहीं अरबी जी, जी। ओके, कोई आप बात भी नहीं। सर खोले ना, आप भी काइंडली वो लोगों को मुझे सर पता है बताएँ। हमने इसके सवाल के जवाब कई स दफ़ा दिया है। सवाल का जवाब इतना अच्छा, दे के तंग आ चुके हैं ना, तो तुम पढ़ो भाई। शुरू करो यल्ला बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये लिखा हुआ है कि यहया वग़ैरह अहमद बिन मोहम्मद से, वो हुसैन बिन सईद से, वो नुज़र बिन सुवैद से, वो हिशाम बिन सालिम से और वो सुलेमान बिन खालिद से रिवायत करता है कि मैंने इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस औरत के मुतल्लक़ पूछा जिसका शौहर फ़ौत हो किस चुका किताब से हो। पढ़ रहे हैं? ये यानी किस कि किताब से? जी, फ़ुरूल काफ़ी ओके। और इसके अंदर ये मेरे लिहाज़ से ये जो ना ये विरासत के बारे में जब इन्हें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पूछा, तो वो फिर ये यानी कि हदीस है, ठीक है जी? कि जिसका शौहर फ़ौत हो चुका हो, वो इद्दत कहाँ गुज़ारे? हुँ, हुँ। शौहर के गुज़र जाने या जहाँ चाहे फरमाया जहाँ चाहे जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौत हुए, हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के पास गए। इनका हाथ अच्छी बात पकड़ा है। और उन्हें अपने घर ले गए, ठीक है जी? हुँ, ये हुँ। काइंडली ये खुद भी आप पढ़ें और अवामुन नास को बताएँगे। तो दो काफ़ी में और भी अच्छा, रिवायतें हैं ना, उसको जी, जी। दूसरों को भी पढ़े ना, जी सर, दूसरों को क्यों सर नज़रअंदाज करते हैं? आप सर आप ये तो बताएँ ना इसके बारे में कोई मुझे बताएँ कि ये भाई जवाब हदीस आ ठीक जाएगा, है या नहीं? जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, आप पढ़ते जाएँ। हम काफ़ी की सब रिवायतें सही मानते हैं भाई, आप पढ़ते जाएँ, जी, सही मज़ीद मानते हैं पढ़ें। ना? सही मानते हैं, शुक्र है सर। सब सही मानते हैं, अच्छा, आप पढ़ते जाएँ ना। जी, जी सर। अच्छा, मैं बताने लगा सर। अच्छा, किताब है बहारुल अनवार, नहीं, नहीं, ठीक है? काफ़ी की मज़ीद रिवायतें पढ़ें आप। सर मैं मेरे आप मज़ीद रिवायतें मैं किस तरह पढ़ूँ? सर को छोड़ दो, हदीस पढ़ो ना। मेरा सिर्फ़ आप कहते हैं कि काफ़ी की भजन रिवायतें आपके पास हैं, उसको क्यों नहीं पढ़ते आप? मेरे पास मैं भजन एक बता रहा हूँ, मेरे पास सामने 7 से 10 पड़ी हुई हैं, ठीक है? रवायात, ठीक है? कि जिसके अंदर लिखा हुआ है, मैं सारी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आपकी किताब है, तो आपने काफ़ी बताना से है जब कि ये शुरू किया है तो बहर अल-अनवार क्यों चले गए ना? काफ़ी की मज़ीद रिवायतें हैं, इसमें 2 भाईजान मज़ीद रिवायतें हैं, वो क्यों नहीं भाईजान पढ़ते? हाँ, आप मैं रवायत इसलिए है कि इसके अंदर किसी ने यानी कि आपके नज़दीक जो मोतबर बंदे हैं, ठीक है? उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र से विरासत के बारे में पूछा, ठीक है? फिर समझ इमाम गया जाफ़र उसमें जी, जी। हाँ भाई जी, वो बिल्कुल। हदीस समझ जी, जी, गया। सर। दूसरे जो अहादीस हैं उनको क्यों नहीं पढ़ते? काफ़ी में जो दूसरी सर वही रिवायतें हैं उनको वो क्यों नहीं पढ़ते? अगर वो नहीं है तो बोलो सर वो मज़ीद नहीं है, अगर है तो पढ़ो। सर आपके सामने मैंने अब
کھول کے بتائیے، میں نے ساری جو نا مختلف احادیث بتاؤں گا کہ جس کے اندر ثابت ہے کہ حضرت عمر کی شادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی، کیونکہ میں او نے ایک بھائی آپ او کی نا بھائی ویڈیو پیچھے دیکھیں بھائی، میرا وقت ضائع نہ کرو. اداکاری جی ادھر نہیں چلتا بھیا. میں پھر مجھے میں نہیں چاہتا ایسے شخص سے بات کروں جو اداکاری کر رہا ہے. اداکاری نہیں، یعنی میں ایک نے میری اب بات کو اداکاری سمجھ رہے ہیں، ہاں میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. بھائی صاحب، کافی میں مزید روایتیں ہیں، اگر ہیں آپ کے پاس، آمادہ ہیں، تیار ہیں تو پڑھیں، اگر نہیں ہے تو مجھے بولو کہ نہیں ہے، تو بہار میرے الانوار پاس کی تو طرف نہ سامنے جاؤ. ایک ہی ہے، اس سوال باقی کا جواب دے دو. مزید روایتیں کافی کہ آپ کے پاس ابھی سامنے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، میرے پاس ایک ہی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر وہ ثابت ہے. بس جی جی، میرے پاس ایک تو ہی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کتابیں کافی نہیں ہیں. آپ نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سر، آپ کے پاس کافی ہے. آپ کے پاس کافی کی نہیں کتاب نہیں ہے. میں نے آپ کہیں سے پڑھ رہے میں ہیں؟ نے یہ سر آپ کہاں سے پڑھ کتاب رہے ہیں؟ میرے سچی بات پاس بتاؤ. نہیں ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں سر، اس کے اندر جتنے آپ کے یعنی کہ آپ علماء کہاں کرام سے ہیں، پڑھ کیونکہ میں رہے نے ان ہیں؟ کی جب کہاں سے، کس کے اندر سے سر پڑھ رہے ہیں؟ میں نے میں نے پی ڈی ایف آپ کی نکالی ہے، ٹھیک ہے، جس کی میں وہ نے پی ڈی ایف کس فوٹو چیز کی کاپی پی جو ڈی ایف ہے؟ نکالی. کس چیز کی پی ڈی ایف ہے؟ سر آپ اس پیج کی پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہے میرے پاس، اس کی کاپی پڑی پیج ہوئی ہے، کی پی ڈی ٹھیک ایف ہے، ہے. جس کے کس اندر چیز وہ پیجز کس چیز کا مجموعہ ہے؟ یعنی کافی کا پی ڈی ایف ہے یا کسی اور کتاب کا پی ڈی ایف ہے؟ نہیں کاپی کا پڑا ہوا ہے، میں نے ڈفرنٹ قسم کے جو ہے نا روایات نکالی ہاں ہوئی ہیں. تو پورے کافی کا پی ڈی ایف ہے. جو حدیثیں آپ اوکے علماء کرام نے بتائی ہیں، میں اوکے ان اوکے، کا میں خدا پڑھ رہا حافظ ہوں. خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. اس کو کسی شخص نے احادیث چن کے دیا نا ادھر ادھر سے، وہ کسی انٹرنیٹ سے اس نے ڈاؤن لوڈ کیا کہ بھائی یہ ام کلثوم علیہ السلام کی شادی ہے، تو اس کو یہ لے کے آیا ہے کہ بھائی میرے پاس کافی ہے. تو یہ جو فراڈ ہے نا تم لوگوں کا، کہ ادھر آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ میرے پاس کافی ہے، وہ میرے سامنے پڑا ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تیرے پاس کافی نہیں ہے، کافی کی کتاب نہیں ہے تیرے پاس پی ڈی ایف کی ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کافی کی ایک حدیث ہے، پھر بہار الانوار کی حدیث ہے، پھر فلان کتاب کی حدیث ہے، پھر فلان کتاب کی حدیث ہے. اس طرح بولو نا، جھوٹ مت بولو ہمارے ساتھ، فراڈ نہ کرو. اگر تم واقعا تمہارے پاس ہے کہ حدیث ہیں، وہ پڑھو، ہم جواب دے دیں گے. بہرحال یہ جو جناب ام کلثوم کی شادی کی بات ہے عزیزو، اس کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. آپ پلیز انٹرنیٹ پہ سرچ کریں حسن اللہ یاری ام کلثوم کی شادی عمر سے، اس کا جواب آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا جواب بہت واضح طریقے سے آ جائے گا. اس سے دیکھ لو، ان سے سب کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی. تو اب دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، کالر بہت ہیں. ایک سوال کا جب ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں، اس کا جواب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اگر اس کا کلپ نہیں ہے تو پلیز، جو بھائی ہمارے یوٹیوبرز کلپ بناتے ہیں، تو اس میں آپ تلاش کریں، 3-4 دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مزعومہ شادی، مکذوبہ شادی عمر سے، اس کا وہاں پہ آپ وہ تلاش کریں، وہ ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟